Master Daday, subscribe ninyo dahil ang pugi-pugi ko. Magluluto tayo ng adobong baboy. Yan mga dekado. Bawang, sibuyas, luya, sili. Ito yung adobo ko. Yan. Baboy oh. Minarinade ko muna. Nilagyan ko oyster sauce, suka, toyo, paminta. Tapos coke. Binabad ko sa coke. Yan. Pakulo na akong painit na ako ng kawali. Mayroon ko mantika. Ito yung mantika natin ah. Tayong natasan niya yung luto. May sakit si Mrs. Halo-halo ko muna itong minarinade ko. Baboy. Minabad ko sa coke. Sabi nila masarap daw. Hindi ko pa naman nasubukan. Ngayon ko lang susubukan eh. Yun, no? Mikos lang. Mikos. Mikos lang natin to para malasa daw. Yan. Ilagay na po natin yung mantika at mainit na. Kunti lang mantika. Kasi magmamantika na yung baboy eh. Yan. Mikos muna natin to. Yan. Totoo ka na. Wala. Mikos lang. Yan. Bisa na po natin yung bawang. Bawang muna. Yan. Yan. Mikos lang yan. Yan. Sunod natin ng sibuyas. Mikos ulit yan. Mikos. Pagluto na daw yung mikos natin yan. Sabi ni Mr. Nobody. Sayaw natin para wet at crisp. Yun, no? Isunod natin ang luya. Yan. Luya. Sabay ko na rin yung sili. Yun. Mikos ulit natin. Matalsika na siya. Kailangan muna golden brown. Yun yung sili antay pa bang mag-brown yan? Siling green yan eh. Gagawin pang brown yan. No way. Yung lang, yung sibuyas, bawang. Yan, mikos lang natin yan. Mamaya, pwede na yan. Ready to eat na. Yeah. Yeah. Shen. Mikos natin to. Ayan, mikos. Yung baboy oh. Anuhin na natin baboy. Yung minarinid natin, ilagay na natin doon. Mikos ulit. Tutukan na yan oh. Lamit. Mikos ulit. Bango. Amoy pa lang, baboy na. Siyempre, baboy yan eh. Amoy pa lang, baboy na. Sige, mikos ulit.
Mikos-mikos lang ulit natin para ano. Sige, mikos-mikos lang ulit. Yung sa lumambot. Gisa lang muna yan natin para masarap. Ayun, huwag natin tatapon yung sabaw kasi sasabaw natin yan mamaya para ano, pampalasa ba. Ayun, mikos-mikos ulit. Bango ah. Napakabango. Mikos-mikos lang natin yan. Pagpalan muna natin para ano. Yun no. Itsura pa lang oh. Ulam na. Sarap niyan. Binabad sa cook. Yun, mikos-mikos lang natin. Ito yung suka oh. Binabad ko sana. Sa may sili. Ito yung ilalagay natin para manghang. Adobo natin. Malasa. Yan o. Golden brown na yung baboy o. Bango. Tapos lalagyan na natin ng ito. Magic sarap. Pampalasa. Ubos natin yan. Mikos-mikos ulit. Yan. Mikos-mikos ulit natin yan. Mikos lang para hayahay. Bango ah. May baboy ah. Ayan, mikos-mikos lang. Hirap mag-video ah. Taas ng kalan ah. Taas ng kalan. Kumukulo na. Patay lang muna natin saglit para ano, lumambot yung baboy. Sige lang, mikos-mikos lang ulit tayo. Bango ah. Amoy pa lang, baboy na. Saan ka pa? Yan, lagyan na natin ng suka. Ayun. Kunti lang para ano, tumangan yan. Mikos-mikos lang natin. Mikos-mikos lang. Ayun. Ayos. Kung sabi mo Kuya Joey sa ating adobo. Okay ang adobo natin mga guys. Hello. Wow ha? Nahiya pa yung ano natin ah. Yung model natin ah. Yan, mikos-mikos lang yan. Lagyan na natin ng tuyo. Yummy, 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 yummy. Kulay brown na yan. Yan. Mikos-mikos ulit. Yan. Mamaya, okay na yan. Yan. Sinali na natin sa kaserola. Nangiram muna sa amin. Yan, mikos-mikos lang natin. Mikos-mikos lang natin. Patayin natin para ano. Tikman ko pa malambot na. Yan no. Adobong baboy, lasa siyang pork. may natatawa dito ha. Lasa daw pork yung baboy ha. Ito na po yung adobo natin oh. Luto na. Ayan. Ito na, sarap niyan oh. May konti-konting sabaw lang para malasa. Ay, napakasarap niyan. Tara, kain na tayo.